गाधोई सारी जेतेबेले मु बाथरूम रु बाहर को आसिली मो भाई मो आड़को चाही रहिथिला। मु मो रूम को गली से पछरु आसी कबाट बंद करिदेला एवं कहिला जे आजी घरे केही नाहंती, आजी मते तुमको देखाइबाकू पड़िबो। आजिर कहानीटी बहुत आकर्षणीय हेबाकू जाउछि, तेणु शेष पर्यंत देखंतु एवं जदि आपण चैनल रे नुआ आसिछंती तेबे वीडियो को लाइक करी गोटे सब्सक्राइब करंतु। तेबे आसंतु आजिर वीडियो को आरंभ करिबा। नमस्कार बंधुगण, मो नाम पूजा एवं मोर बयस 22 वर्ष। मो परिवार रे मात्र 4 जण अछंती। आमे भाई भूणी दुहे एवं मो माँ बापा पिला मानकर खेलना बिक्री करुथिले। गोटे दिन आम घरु प्राय 3 किलोमीटर दूर रे एक यात्रा हेउथिला, जेउठाकू माँ बापा सकाळु सकाळु खेलना बिकिबा पई जाइथिले। एबे घरे केवल आमे 2 भाई भूणी थिलु। माँ बापा चली जिबा परे मु सकाळु सकाळु घरर समस्त काम सारी देली। सेदिन मो भाई दिनेश मध्य यात्रा को जिबा पई बाहरिथिला, किंतु कोन हैला से माँ एवं बापांक सहित गला नाही, आउ कहिला मु परे जीबी बोली कहिला। मो भाईर बयस 24 वर्ष एवं से देखिबाकू बहुत सुंदर। ताहार हाइट 5 फुट रु अधिक हेबो। मु मो भाई को पचारिली, भाई तुमे यात्रा को काहीकि गल नाहम, किंतु आजी कोन हैला जे गल नाही? सेइठू मो भाई कहिला, दीदी मोर जिबाकू इच्छा हेउ नाही, मु आजी परे जीबी बोली कहिला। मु कहिली ठीक अछि भाई। तापरे मु मो मलिया पोशाक सफा करिबाकू गली। सेही समय रे मो भाई मध्य सेठाकू आसीथिला। मु जानि नाही काहीकि मो भाई आजी मो पछरे आसुथिला। जेतेबेले मु मोर पोशाक धोइली एवं गाधोइबाकू लागिली, सेही समय रे मो भाई रोषेई घरे खाद्य खाउथिला। से तांको मोबाइल बाहरे छाड़ी चली जाइथिले। जेतेबेले मु तांको मोबाइल पाखकू गली, हठात तांकर मोबाइल रे एक मेसेज आसिला, जेउथिरे लेखा अछि जे माय हार्ट तुमे मते केबे भेटिबाकू आसीबो, मु आजी घरे एका अछि बोली मेसेज आसीथिला। एही मेसेज पढ़ी मु आश्चर्य होईगली। मु कल्पना मध्य करि पारु नाही जे भाई मोठारु लुचि एसबु करुथिला। मु भाईर मोबाइल उठाइली एवं तापरे मोबाइल धरी तांको पाखकू गली। मु मो भाई को एसबु कहिली। तापरे मो भाई हसी कहिला, दीदी मु तुमको कही नथिली जे मोर जणे प्रेमिका अछि बोली सोरी दीदी। मु जानिथिली जे भाई निश्चित भाबरे सेही झियो को भेटिबाकू जीवो। सेथिपई मु साइकेल चाबी को लुचेई रखिदेली। किछि समय परे से पचारिला, दीदी साइकेल चाबी के उठी? एमिति कही से मो आड़को आसिबाकू लागिला। सेही समय रे मु गाधोई सारी एक गामुछा पिंधी खिया गुड़ा होइथिली। तापरे भाई मो रूम को चाबी नेबाकू आसिला। मु मो भाई को कहिली, भाई मु जानिछि तुमे केउठी को जाउछो, तुमे कौन सेही झियो को भेटिबाकू जाउछ कि? मु माँ बापांकू सबु कथा कहिदेबी। सेइठू भाई कहिबाकू लागिला, ना दीदी एपरी कर नाही, माँ बापांकू किछि कुह नाही। मु भेटी आसिबा परे मु तुमको एक सरप्राइज देबी बोली कहिला। मु पचारिली, भाई की प्रकारर सरप्राइज? तापरे से कहिला, एहा एक आश्चर्यजनक सरप्राइज जहा तुमे तुम जीवन रे प्रथम थर पाई पाइबो। मु मो भाई को बारंबार पचारिली, किंतु से कहिले जे एहा एक आश्चर्यजनक सरप्राइज केवल सेतेबेले तुमे जानि पारिबो। मु कहिली ठीक अछि, जदि तुमे मते न दियो तेबे मु सबु कथा माँ बापा को कहिदेबी बोली कहिली। भाई कहिला, दीदी तू टेंशन नेनी, मु तते पक्का देबी बोली कहिला। एहा परे मु मोर काम करिबाकू लागिली एवं मो भाई साइकेल चाबी नेई सेही झियोटीकू भेटिबाकू गला। जेतेबेले संध्या 6टा बाजिथिला, किंतु भाईर कोनोसी संधान मिली नथिला। मो माँ एवं बापा मध्य आसीथिले। आमे समस्ते केवल भाई को अपेक्षा करिथिले। मो बापा मोते पचारिले भाई कुआडे गला। भୟରେ मु तांकू किछि कहि नथिली। मु तांकू कहिली जे भाई यात्रा को जाउछि बोली कहि बाहर को पळेई गला, किंतु ए पर्यंत केही जानि नाहंती जे से केउठी जाइछि। जदि मु बापांकू सत्य कहिथांती तेबे हुएत मो भाई मते मो सरप्राइज देई नथांता। सेथिपई मु माँ बापांकू किछि कहि नथिली। एहा परे आमे रात्रि भोजन करी सोईगलु, किंतु मो भाई को अपेक्षा करी करी मो माँ मध्य खाद्य खाई नथिले। मु कहिली, माँ चिंता कर नाही, भाईर किछि हेबो नाही, से शीघ्र आसीजिबो, तुमे खाद्य खाइनियो। किंतु मो माँ खाद्य खाई नथिले एवं तापरे मो माँ भोकिला अवस्थारे सोईबाकू गले। जेतेबेले राति प्राय 11टा बाजिथिला, मु घरर कबाट बंद करी सोईबाकू गली। सेतेबेले मो माँ बापा मध्य हालिया होई दुहे गभीर निद्रारे सोई पड़िथिले। केवल मु जणे ही सोई नथिली। तापरे हठात केही जणे कबाट
ଠକ୍ କଲା। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲି ଯେ ଏତେ ରାତିରେ ଏହି ସମୟରେ କିଏ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ଭାଇକୁ ମନେ ପକାଏ ଏବଂ ଭାବେ ଯେ ହୁଏତ ସେ ମୋ ଭାଇ ହୋଇଥିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇ କବାଟ ଖୋଲିଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କବାଟ ଖୋଲିଲି ଭାଇ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଥିଲେ। ଭାଇଆ ବହୁତ ହାଲିଆ ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବା ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ଭାଇକୁ ପଚାରିଲି, ତୁମେ ଏତେ କ୍ଳାନ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛ କାହିଁକି? କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୋ ଭାଇ କହିଲା, ନା ଦିଦି ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହା କହି ଭାଇ ଭିତରକୁ ଆସି ସିଧା ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ଭାଇ ଦୟାକରି ତୁମର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇନିଅ। କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ, ନାହିଁ ମୁଁ ଖାଇସାରିଛି। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ଭାଇକୁ କହିଲି, ତେବେ ତୁମେ ମତେ ମୋର ଉପହାର କେବେ ଦେଉଛ? ସେଇଠୁ ସେ କହିଲା, ଏବେ ମା ଏବଂ ବାପା ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏବେ ତୁମକୁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲା, କିନ୍ତୁ କାଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବି ବୋଲି କହିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ। ସେତିକି ବେଳକୁ ବହୁତ ରାତି ହୋଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଆମେ ଦୁହେଁ ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ। ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ମା ଏବଂ ପାପା ଭାଇଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ କେଉଁଠିକି ଯାଇଥିଲା? ଆମେ ତୁମ ପାଇଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲୁ ବୋଲି କହି ବହୁତ ଗାଳି କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଭାଇ ମା ବାପାଙ୍କୁ ମିଛ କହୁଛି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା। ମୋ ମା ଏବଂ ବାପା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦୟାଳୁ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯାହା କହୁଥିଲା ତାହା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ପୁଣି ମା ବାପା ଖେଳଣା ବିକିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଘରେ ଏକା ରହିଲୁ। ତାପରେ ପୁଣି ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିଲି ଏବଂ ଘର କାମ କରି ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ମୋ ରୁମକୁ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ଗଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଭାଇର ସରପ୍ରାଇଜ କଥା ମନେ ପକାଇଲି। ଭାଇ କହିଥିଲା ଯେ ସେ ଏହାକୁ ମୋତେ ଆଜି ଦେବେ। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ଭାଇ ପାଖକୁ ଗଲି ଆଉ କହିଲି, ଭାଇ ଏବେ ମୋ ସରପ୍ରାଇଜ ଦେ ବୋଲି କହିଲି। ତାପରେ ଭାଇ ମୋତେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଆସ ମୋ ରୁମକୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ତୁମର ସରପ୍ରାଇଜ ଦେବି ବୋଲି କହିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ଗଲି। ତାପରେ ଭାଇ ମୋତେ ଏପରି ସରପ୍ରାଇଜ ଦେଲା ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖଟରୁ ଉଠି ପାରିଲି ନାହିଁ। ଭାଇ ମୋତେ କଣ ଗୋଟେ ଶୁଙ୍ଗେଇ ଦେଇ ନିର୍ଧୁମ ଚାଲିଲା। ମୁଁ ଖାଲି ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଥାଏ। ପ୍ରଥମରୁ ମୋତେ ବହୁତ ପେନ୍ ହେଲା, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଲା। ଏହା ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କଲି। ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା।